श्रोता बंधु नमस्कार। मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानकु स्वागत करुछि एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठारू आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण करि आसुछि। आदि ठारू सेही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि जार ना चलतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। यही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुथिबा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर यही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। यही ऐतिहासिक कार्यक्रम समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालय इतिहास विभागीय मुख्य प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री माध्यम छात्र छात्री मानक पई झरी आसीथिबा सीविसीएस पाठ्यखसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन मु नीलिमा दास आपण मानकु स्वागत करुछि। सर्वधर्म समन्वयर ध्वजा धारण करी सनातनी संस्कृतिर शाश्वत प्रवाह को प्रमाणित करिबा पई बहु विदेशी भाषा को जेउ जाति एकदा समदर्शी मानसिकतारे आपणै नै भारतर इतिहास को समृद्ध करिथिला। सेही जातिर विदेशी साहित्य रुचि किभली इतिहास लिखन रे मुख्य भूमिका ग्रहण करिथिला से संपर्क रे आजिर प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। मध्य युगरे केउ दुईटी सभ्यतार सम्मिश्रण रे इतिहास पुस्तक मान रचना करा जायथिला? उत्तर हिंदू ओ मोहम्मदियन सभ्यतार मिश्रण रे। प्रश्न 2। मिल ओ एलियट केउ साहित्य को अवलंबन करी इतिहास रचना करिथिले? उत्तर पारसिक साहित्य को। प्रश्न 3। मिल ओ एलियट को लेखार वैशिष्ट्य कौन थिला? उत्तर मिल हिंदू मानंकु ओ इलियट मुसलमान मानंकु सेमानंकर विवादीय दृष्टिभंगी माध्यम रे परखिथिले। प्रश्न 4। दि इंडियन मुस्लिम पुस्तक किए लिखिथिले? उत्तर हंटर। प्रश्न 5। मध्ययुगीय भारत रे केउ माने आधुनिक इतिहास कला को अवलंबन करी पुस्तक रचना करिथिले? उत्तर जी.बी. मेल्सन, पी.ई. रॉबर्ट्स, एस. लोनपोल ओ टेलर। प्रश्न 6। फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब पुस्तक काहा द्वारा रचना करा जायथिला? उत्तर मर्लान को द्वारा। प्रश्न 7। केउ केउ भारतीय ऐतिहासिक मध्ययुगीय भारत इतिहास को आधुनिक शैली रे रचना करी पुनः गठन करिबा पई प्रचेष्टा करिथिले? उत्तर के.पी. जसवाल, एच.सी. रॉय चौधरी, एस.जे. सरकार ओ डी.डी. कसाम्बी। प्रश्न 8। इंडिया ऑफ औरंगजेब केबे काहा द्वारा रचना करा जायथिला? उत्तर 1901 मसीहारे सार जदुनाथ सरकारଙ୍କ द्वारा। प्रश्न 9। मध्ययुगीय भारत संपर्क रे केउ माने एक नूतन धारा संबलित इतिहास लिखिथिले? उत्तर डी.आर. भंडारकर, आर.के. मुखर्जी,
H.C. ରାୟ, N.R. ରାୟ, D.C. ସରକାର ଓ S. ଚାଟାର୍ଜୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 10 ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତରେ ମୁସଲିମ ଇତିହାସ ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷରେ କେଉଁ ସମୟରୁ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1860 ମସିହାରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 11 କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷାର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ନେଇ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଭାଷାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ତୁର୍କୀ, ଆରବୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ପାରସିକ ଭାଷାର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ନେଇ ଇତିହାସକୁ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପାରସିକ ଭାଷାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 12 କେଉଁ ମସିହାରେ ଦି ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର 1784 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୁସଲମାନ ଇତିହାସ ରଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 13 କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାରସିକ ସାହିତ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ପାରସିକ ଭାଷାର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବିବ୍ଲିଓଥେକା ଇଣ୍ଡିକା କମ୍ପାନୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ବିବ୍ଲିଓଥେକା ଇଣ୍ଡିକା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ଛପାଯାଇଥିଲା ଓ ସେଥିରୁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 140 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ଛପାଯାଇଥିଲା ଓ ସେଥିରୁ 111 ଖଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 15 କେଉଁମାନେ ପାରସିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1867 ମସିହାରେ ଏଲିଅଟ ଓ ଡାଉନସନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 16 ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅନଏଣ୍ଡିଂ ଡାୟଲଗ ବିଟୱିନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦି ପାଷ୍ଟ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ୱିଦାଉଟ୍ ଆଇଡିଆସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ରନିକଲ। ଦି mere catalogue of events lack in soul and spirit. History gets real life by the mental activity of the historian. Historian should solve as many controversies as possible. He brings back dead data to life by his discerning power. He reconstructs the past by his reflective ability. He forms an image in his mind by going deep and close to the facts. Life has meaning. To find out this meaning is the main job of a historian. एकथा किए कहिथिले? उत्तर E.H. कार। प्रश्न 17 केउं सम्राट माने पारसिक भाषा को पृष्ठपोषकता करी इतिहास रचना करिबा पई मध्य जुगरे सुजोग सृष्टि करिथिले? उत्तर मोगल सम्राट माने। प्रश्न 18 मुसलमान जुगर इतिहास रचना रे केउं मानकर विचारधारा ओ बौद्धिकता प्रतिफलित होइअछि? उत्तर इस्लाम धर्मर। प्रश्न 19 केउं कारण जोगु पार्सी भाषा मध्ययुग भारत रे आंचलिक स्तर रे प्राधान्य लाभ करिथिला? उत्तर सेतेबेले सम्राट माने आंचलिक भित्तिरे पारसिक भाषा रे लिखित चिठीपत्र वासियतनामा निर्देश ओ सूचनामूलक नथिपत्र प्रभृति को प्राधान्य देथिबा कारणरू। प्रश्न 20 केउं कारण जोगु
ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଉତ୍ତର, ସେତେବେଳେ ସମାଜର ପୁରୋଧା ତଥା ଧର୍ମଯାଜକମାନେ ବୋଧଗମ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ରଚନା କରିଥିବା କାରଣରୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।